ओम साईराम जय साईराम समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। जिते पुओ झील मोर कॉलेज जाऊँच समस्त मो प्रभु पाखे गुहारी करुच्ची भले भले घर को फेरी आसतु। आउ जो भाई माने मोर ऑफिस जाऊँच कि बाहर को काम करने को जाऊँच गला बेले घरे टिके खुशी देकी जातु ना कि दुख देकी जातु किछि भी घटी पारे। बहुत बहुत घटना सब बाबा पाखे अनुभूति अच्छी मु तो ताको निश्चित कहबी किंतु समस्तंकर दुख मत दिंतु समस्त को खुशी रखतु एतिके मो बाबा पाखे मागुणी कारण हुए तो आज अच्छी मु काली नथी मो पाई किछि मागेनी मु सब बेले दुखटा को अनुभव करिछि दुख भोगी दुख कौन मु जानी मु सुखे रहा भल पाएनी कि मत जी बिना दोष दुख दियंती कष्ट लगे दीपद कहे कि सब बेले मु प्रार्थना करि थाए समस्त को सद्बुद्धि दवाई। पानी बिना जीवन बंचबनी केबे बाबांकर जो खाली बाबा पाखे कहीं घटना घटुला हम समस्त पाखे अच्छी पानी विषय नहीं गोटे अनुभूति बाबांकर कहबी बाबा तो सबु किछि करि पारंती किंतु प्रथम से तांकर बाहादुरी देखांतिनी कष्ट सहिबा को दियंती कष्ट अनुभव करने को दियंती समय को अपेक्षा करती जेते बेले तांका पिला माने अति भांगी पड़ती बाबा सही पारंतिनी सेते बेले बाबा दौड़ी आसी थांती साह हवाको आउ सिरे तो समस्त साह भरोसा थिले जेमती प्रबल खरा होथिबो गछटिए निहाती दरकार टिके गछटिए पाईगले आमे छाईर आश्रा नहीं जेमती खुशी हो जाई थाउ ठीक बाबा सबु बेले गछ भले हमको छाई दे थांते घंट गोड़े थांते शेष कले पानी दे थांते खाली गोटे उदाहरण दउची श्री तो बहुत घर भंगा लोक थिले आ जो सरकार थिले से तो प्रबल अन्याय करुथिले कहा माने सुख सही पारु नथिले जेमती श्री गोटे घटना घटी थिला मु कहबी आम मानक कथा भी कहूची आपण मानक पाखरे भी थिबे आम पाखरे भी अछंती संसार रे कथा कहूची विश्वास करिवेनी जनकर जदि अधिका पानी अच्छी सी पीऊची आउ जने जदि पानी टपा शोष पे मागुची तार जदि शत्रु से ताको भाबु थाए से पानी की से आसु आसु मागिबा भी तो ढाली दे थाए किंतु से दबा को इच्छा करि न थाए जदि अधिका मोर पानी मु पी सारी मोर पानी जने हमर ई दोल पूर्णिमा आसुची गोटे उदाहरण दउची मु जेतिकी पारे मु सेतिकी सहाय्य करे कि का तंटी सुखी जाउथिबो का ठार मु पानी छड़ी आनी आमे गरीब हो पारि थाउ कहा को खाइबा को न दे पारि थाउ किंतु पानी तो आम पाखे आभेलेबल अच्छे ना जिते बड़े दोल पूर्णमी हो आम गाँ दांडे सब लोक जाऊे विभान कांधी भक्त भक्त भी बहुत मेलन देखा जाता प्रभु दर्शन करने को जाती मु ठाकुर को टिके दर्शन कर दी तीन बाल्टी पानी धरिक जाग्रत हो खरारे ठियाई बो मते खाली कहूथो इते जोरे खरा टाई टाई खरारे कहीं सिझुचु कहीं बाल्टी धरी छिड़ाईचु मो पानी जोगे चली थी आ समस्ते भी खुशी होकर मत आशीर्वाद करके जाते बहुत छोटियाटी मुझे आज कहीं भारी मन पड़गला मु कहली निश्चित मुझे अनुभूतिटा कहबी बाबांकर जिते बड़े शिरडी रे पानी पाई बहुत असुविधा होउथिला सेते तो कुलकर्णी सरकार थिले एमिति भी भल काम से केबे भी चाहू नथिले सी खाली निजे केमती भलरे रहिबी रोजगार करी परर संपत्ति हड़प करी पर को खाली पकईबी सी गोटे एभली चरित्र एभली व्यक्तित्व प्राय समस्ते जानते किंतु बाबा जे पर्यंत अच्छे सी भी कौन असुविधा करिपारिब दिने पानी एमती बहुत कष्ट लगु थाए पिला माने गाँव रे जितिक सब लोक बहुत पानी पे असुविधा होता एमती कौन सी जगार पानी टपा न थाए जो भी गोटे सुविधा करने को चाहिए सेठी सरकार जेहेतु अच्छा सी कुलकर्णी सबुठी माने
ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥାନ୍ତି, କରି ଦେଉନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଶୋଷ ହେଲା, ସବୁଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଚଳନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ସାଇ ସାଇ ବୋଲି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବି ନାଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ, ପରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ଏମିତି କେଶବ, ବହୁତ ଟିକି ଟିକି ପୁଅ ଝିଅ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଟିକେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ ସାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ କଲା। କହିଲେ ସାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ବି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଟୋପିଏ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବୁ। ବାବା ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ବାବା ସବୁବେଳେ ହିତ ଉପଦେଶ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସେ କେବେ କରେଇଦେବନି। ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ସହେନି। ଠିକ୍ ସିରିରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାଲିଥିଲା। ବାବା ଦିନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକିଆ କୋଟରା କରନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଥାଳ ଧିରେ ଟୋପିଏ ପାଣି ବାବା କୃପା ଭରସା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ ଦେଲେ, ସବୁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା, ଟୋପିଏ ପାଣି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ପିଇଦେବି। ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ଏମିତି ସାଇ ତାକୁ ଘଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାଣ୍ଟିକି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେହି ଏକାଠିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏମିତି ସେ ପାଇଥାନ୍ତି, କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ କେବେ ସାହସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ସାଇ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାବା ଦେଲେ ପାଣି, ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଥାଏ ଛୋଟ ପୁଅକୁ। ସିଏ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଯଦି ପିଇଦେବି, ମୋର ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ କ'ଣ ପିଇବେ। ବାବା ସବୁ ହସୁଥାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କୃପାମୟ ହରି, କୃପାମୟ ସାଇ, ସାଇ କ'ଣ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସାଇ। ବାବା ସେଇଠି ମାୟା କଲେ, ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଉଛି, ଟୋପାଏ ପାଣି, ମୋ ତୃଷ୍ଣା ତ ମେଣ୍ଟିବନି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଦେବି। ବାବା ଏମିତି କୃପା କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ପିଉଥାଏ କଟୋରା ସରୁ ନଥାଏ, ସେମିତି ଫୁଲ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ବି ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲା, ସିଏ ବି ପିଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଏତିକି ପାଣି ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ପିଇଦେଲେ ସରିଯିବ। ପୁଣି ବାବା ହସୁଥାନ୍ତି, ସେ ତ କୃପାମୟ ସାଇ, ସବୁବେଳେ କୃପା କରିବାକୁ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଗିବାନି ଆମେ କେବେ, ବାବା ଆମ ମନ ଜାଣି ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ମାଗିଲେ ଜମା କେହି ପାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମାଗିଲେ କେବେ ପାଆନ୍ତିନି। ଖାଲି ବାବାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବ, ବାବା ଅଜାଣିଥିବେ, ବାବା ସେଇ କାମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବ, ସେଣେ ସାଇଁକି ପୂଜା କରୁଥିବ, ଅପକର୍ମ କରୁଥିବ, ସେଣେ ସାଇଁକି ଡାକୁଥିବ, ବାବା କେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ସେଥିରେ। ସତ୍ କଥା କହୁଥିବା, ସତ୍ କାମ କରୁଥିବା, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ବି ଆପଣାର ଲୋକ ବି ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ହିତ ଉପଦେଶ ଟିକେ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଲିରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଯଦି କିଏ ମଦ ଖାଉଛି, କି ପାନ ଖାଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି, ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବର୍ବାଦ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ତା ପରିବାରଟା ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ। ଏ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କରି ଗାଳି ଦେବେ, ଏମିତି ବି ପାଖରେ ବସେଇ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି ନା, ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସତ ବି ଏ ଜିନିଷଟା, ଯଦି ସତ କଥା କହିବ ନା, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଛେଇବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନୁଥିବ, ଆପଣାର ଭାବିଥିବ, ଆପଣ ଯେତେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବନି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ହିତ ଉପଦେଶ ସେ ବୁଝିପାରେ,
सी कहीं क्या खाली पकेब कारण सी निजक चिन्ही प्लस सांग भी चिन्ही तार अपणार जी से भल भाव चिन्ही किंतु गोटे शत्रु को गोटे सत कथा तुम कही प्रतिवाद कर से तुमको मारिबा को भी पछेबनी श्मशान पर्यंत भी पठेदब दरकार पड़े गोटे गोटे हाण झगड़ा कर तापर कृपामय हरि साई कौन कले समस्त तृष्णा मेटे चलिए समस्ते पानी पी चलता से पानी सरू न था तापर बाबा कहले एमती केते दिन मु करी तार भितर बाबा कृपा कले समस्त को पुणी सद्बुद्धि देले केमिति ठीक ढंग से आमर पानी आसब तार व्यवस्था करते आमे माने भी कौन शिखिले जदि आमर पानी अधिका अच्छी आम पाखे अच्छी गोटे देखु षंढटे सबुआड़े बुली बुलिक आसब कारण मु पानी तोराणी मो बाल्टी तले थी सी जिते आड़े खाई खाई आसी था ना से बाल्टी टी फास्ट चेक कर जदि अच्छी तो पी दे जदि मु नहीं पहुँचे पारे कैमेरा लगी मन कौन हो जाए चंडालटा फेरी चलीगला ना जेहेतु मो फर्स्ट फ्लोर अच्छी ग्राउंड फ्लोर तले आमर बाल्टी थुआई जदि मु आभेलेबुल खाଇବା ଦେଇଥିବି ସେଦିନ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଫେରି ଯାଇଥାଏ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଢାଳିଦେବି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିଦେବେ କିନ୍ତୁ ମାଗିଲେ ଦେବେନି ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କାହାକୁ ମୁଁ ଆଖି ବି କରି କହୁନି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ପାଖ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥିବେ ଜଣେ ता गच्छरे पानी दौथिबो सेठी आउ गोटे गछ को अहंकार करुथिबो कारण तार शत्रुता ता भाई प्रति ता भाउज प्रति ता जा प्रति ता घर प्रति ता शाशु प्रति किंतु वृक्ष देवता कौन करते तू जदि टिके धर्म करिथबो पानी टिके देइथबो से गछटी जदि बंची जाइथबो तो पिला को बाटरे कि तू पानी दे देइथबो या निश्चित कारण गछ तो अहंकार करेनी ना सब बेले आमे गछटी लगेबा पानीटे दबा दुखी रखी षंढ गाय करू जी आम पारुचे तोराणी पानी न ढाली तांको पाखरे पहुँचेबा आ सी पाटी सीना खोलुना जिते बड़े सी पी देकरी टिके तम आड़ को एमती टेकी ही अनै देवे ना से आशीर्वाद आपन को मिल जीव पाटी खोलबेनि से माने खाली अनै देवे मो तृष्णा मेंटी गला ठीक साई समस्त हृदय अच्छा कहा शोष कहा भोक कहा दुख सही पारती दौड़ी आसी था आपण मानक जदि अनुभूति भल लगे ताल शेयर करेंगे कारण शेयर करंतु ना आपणकर कमेंट काउंटिंग होची और सब्सक्राइबर टिके कमी जाउचंदी कहीं ना लोकंकर सब माइंड आसे जे आम से सब्सक्राइब कले काली पैसा पाई जदि मु केबे यूट्यूब रे पैसा पाए आम घर पाखे मुक्तेश्वर मंदिर अच्छा मुझे अन्नदान करी पैसा नहीं कि मु किछि भी खर्च करी मत भगवान भले रखी किंतु संभव नुहे एते शीघ्र तार लिमिट अच्छी बहुत दिन लगे कि आपण मैंने सब बेले सपोर्ट निहारी दरकार फुल वीडियो देखिए कमेंट देवे एमती भी 2-3 जन सब बेले कंटिन्यू कमेंट दे था लाइक करी था हुए तो से माने बाबा जन्म होती बोधे आउ जो मैंने देखुं बाबा को इग्नोर कर बेखातिरी कहते से अनुभूति भल लगे आपड़ देखिए गोटे संध्या परिड़ा ये अनुभूति मु कही न था कि देखु सी भल कहले खराब कमेंट लिखाऊ मंद कहले भी लिखाऊ टाइम मिलूँ से मैंने प्रत्येक वीडियो शेष पर्यंत देखुंट बोली तो असभ्य कथा लिखिले कि बाबा कथा शेष पर्यंत किए शुणती कौन आर स्टोरी अच्छी कहीं पढ़ती कि समय बाहर करते आ जो भौणी मैंने भाई मैंने मेसेज करी बाबा तांको सब बेले कृपा करंतु एतिके मागुणी संसार भले चलू जो मैंने बाबा को भल न पाउछंदी बाबा भी तांको कृपा करंतु समस्त दुख मत दियंतु समस्त मो सुख दे दियंतु एतिके मागुणी समस्ते भले रहंतु। जय श्री साई जय श्री साई जय श्री साई।